특별히 선교찬호 함께 기도하고 시작하도록 하겠습니다. хамтдаа залбираад эхэлцгээе. 저희를 구원해 주신 하나님 아버지 감사합니다. Биднийг аварсан бурхан аваад талархлаа. 귀한 삶 가운데 함께 해주시고 Энэ ирхэм амьдралтай минь та хамт байж 하나님의 말씀과 교회 가운데 살 수 있도록 도와주심에 감사합니다. бурхан таны үгэн дотор чуулган дотор амьдарч чадхаар тусалж байгаа талархлаа. 특별히 교회 가운데 부족한 저희들에게 교사의 직분을 허락해 주시고 Онцгой чуулган дотор дутмаг бидэнд багшийн үйлчлэлийг даатхан өгч 하나님의 귀한 영혼들을 맡겨주심에 감사합니다. бурхан та өөрийн ирхэм үнэтэй сүнснүүдийг даатхан өгсөн талархаж. 우리 교사들이 먼저 하나님께 지혜를 구하고 하나님을 의지할 수 있도록 도와주시고 манай багш нар бурхан танд түрүүлэн найдан танаас мэрэгэн ухааны гуйдаг хатаа тусалж 주님이 우리를 사랑하셨던 것처럼 우리도 귀한 영혼들을 사랑으로 가르칠 수 있도록 도와주시옵소서. эзэн биднийг хайрласан шиг бид нар ч гэсэн тэр бэлтгэн сүнснүүдэд хайраараа заан сурах хатаа тусална. 오늘 공과에 앞서 먼저 교사들과 함께 말씀으로 공부하고자 합니다. өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа багш нартайгаа хамт үгийг хуваалцан суралцах гэж байгаа лээ. 이 한 시간 주님께서 인도해 주시고 Энийг цагийн турш эзэн та удирдах. 주님의 지혜와 주님의 사랑을 더욱 알 수 있도록 도와주시옵소서. эзэн таны хайрыг бас мэрэгэн ухааныг илүүгээр сурахад тусална. 우리를 사랑하시는 Биднийг хайрладаг 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 민수기 13장 Тооллого 1절부터 3절까지 함께 읽고 시작하겠습니다. 1-3 хүртэл хамтдаа уншаад эхэлье. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 사람을 보내어 내가 이스라엘 자손에게 주는 가나안 땅을 탐지하게 하되 그 종족의 각 지파 중에서 적장된 자 한 사람씩 보내라. 모세가 여호와의 명을 쫓아 아람 광야에서 그들을 보냈으니 그들은 다 이스라엘 자손의 유대인 사람. 오늘은 민수기 13장, 14장 내용을 중심으로 공부해보도록 하겠습니다. өнөөдөр хамтдаа тооллого 13, 14 бүлгийг хамтдаа сурч үзье. 우리의 신앙은 믿음으로부터 시작되었습니다. Бидний итгэлийн амьдрал итгэлээс эхэлсэн. 우리의 구원이 믿음으로부터 시작되었고 Бидний аврал итгэлээс эхэлсэн. 믿음은 우리 신앙생활의 전부라고 할 수 있습니다. Тэгэхээр итгэл бол бидний итгэлийн амьдралын бүх зүйлээ гэж хэлж байна. 하나님은 먼저 말씀을 통해서 우리에게 믿음을 주시고 Бурхан түрүүлээд үгээр бидэнд итгэлийг өгсөн. 우리가 각자의 삶을 통해서 하나님께 믿음의 삶을 살기를 원하십니다. Тэгээ хүн тус бүрийг Бурхан итгэлийн амьдралаар амьдраасаа гэж хүсдэг байна. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다 그랬죠. 이тгэл авахгүй Бурхан таалагдана гэдэг нь боломжгүй гэсэн юм байна. 하나님께 나아간 자는 반드시 그가 계신 것과 Бурхан дээр очих нэгний тэр байдаг болоод 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 했습니다. бас түүний хайрчтай тэрээр шагнагч нь болдог гэдгийг мэдэх тун гэсэн байна. 우리는 각자의 삶을 통해서 하나님께 우리의 믿음을 보여드려야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр хүн нэг бүр өөрсдөө амьдралаараа дамжуулаад Бурханд итгэлээ харуулах хэрэгтэй. 자, 이스라엘 백성들은요 가나안 땅 입성을 앞두고 12명의 정탐꾼을 보내서 가나안 땅을 탐지하게 됩니다. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн Канаан нутагт орохоо өмнө яг 12 туршуулгыг ингээ явуулдаг байгаа. 가나안 땅은요 하나님께서 이스라엘 역사를 시작하시면서 먼저 미리 약속하신 땅입니다. Канаан нутаг бол Израилийн ард түмэн Бурхан төрүүлээд айлж амласан газар нутаг. 우리는 이번 공과를 통해서 반드시 먼저 약속하시고 또 그 약속을 성취하시는 하나님에 대해서 반드시 알아야 될 것입니다. Тэгэхээр бид нэр энэ удаагийн хичээлээр дамжуулаад Бурхан бол гарцаагүй амлалтандаа хүрдэг, бас би амлалтаа биелүүлдэг нэгэн гэдгийг хамтдаа сурч үзэн. 왜냐하면요 Яагаад тэгэхээр 하나님을 믿고 의지하는 것이 바로 순종이고 그것이 믿음이기 때문에 그렇습니다. Бурханд итгэнэ гэдэг нь өөрөө дуулууртай байдал, бас итгэл ахна. 우리가 믿음의 눈으로 세상을 보면은요 Бид нэр итгэлийн нүдээр энэ ертөнцийг харах юм бол 다른 사람이 보이지 않는 믿음의 신령한 것들이 보이기 시작합니다. бусад хүмүүс харагддаггүй итгэлийн сүнслэг зүйлс харагддаг байна. 하나님의 임재와 능력이 보이고 Бурханы оршин буй болон хүч чадал харагдан. 믿음의 눈은 하나님의 계획과 하나님의 비밀을 볼 수 있게 합니다. Тэгэхээр итгэлийн нүд бол Бурханы төлөвлөгөө, Бурханы ажлыг харуулдаг. 성경은 하나님의 약속들로 기록된 말씀이고
Библиэр Бурхны амлалтын үгийн дагуу 그 бичигдсэн. 모든 성경 약속들이 성취되는 것을 우리는 볼 수 있습니다. Тэгэхээр бол Библийн тэр бүх амлалтын үг биелэлээ олж байгааг бид нараас харах. 먼저 약속하신 하나님에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Төрөөлөөр амлалтаа биелүүлдэг Бурхны талаар хамтдаа 창세기 харъя. 15장 보겠습니다. Эхлэл 15 дээрээс харъя. 창세기 15장 Эхлэл 15 13절부터 18절까지 15-ийн 13-аас 18. 제가 읽겠습니다. Би уншиж өгье. Эзэн Авраам чиний өрөөдөн хүний нутагт ирмэл хүн болж тэнд боолчлох бөгөөд 400 жил даршилтан гэдгийг мэдтүгэй. Мөн тэдний боолчлох үндэснийг би өөрөө шүүнд. Түүний дараа тэд ихэд юмтай гарч ирнэ. Чиний хувьд чи урт наслаад эцэг өвгөд рүүгээ амар тайвнаар очиж тавигдах болно. Харин тэд дөрөвдөх үедээ нутагтаа эргэж ирнэ. Учир нь Аморичуудын хилэнц арай дүүрээгүй тэр болоо гэжээ. Нар шингэж харанхуй болох үед харагтун, утаад зуух ба галт бамбар нөгөө хуваагдсан махнуудын дундуур гарчээ. Тэр өдөр эзэн Авраамтай гэрээ байгуулж Египт мөрнөөс их мөрөн Ефрат хүртэлх энэ газрыг би үр удамд чинь өгсөн билээ. 자, 아브라함을 통해서 이스라엘 민족을 시작하시면서요. 아브라함을 дамжуулан Израиль үндэстэн бий болгонгоо 미리 그 민족의 징계와 구원을 말씀하셨습니다. түрүүлээд аль тэр үндэсний саналжуулалт болон амарлыг хэлсэн байна. 이스라엘 역사가 미리 예언되어 있는 거죠. Израиль улсын түүх өөрөө урьдчилан зөвнөгдсөн тийм ээ. 13절에 보면은요. 13 дээрээс харах юм бол 400년 동안 이방을 섬길 거라고. 400 жилийн турш одоо энэ боолчлогдно харин дэстэнд. 그리고 그 후에는 네 자손이 큰 재물을 이끌고 거기서 나올 거라고 예언되어 있습니다. тэрний дараа чиний үндэстэн тэндээс маш их ий тойлохыг олж авч их эдэмтэй гарч ирнэ гэнэ. 그리고 그 애굽 땅을 나와서 가나안 땅을 주실 것도 미리 약속되어 있습니다. Египтээс гарan Канаан нутгийг өгөх болно гэдгийг амласан байгаа ханайлт. 미리 하나님께서 약속하신 거예요. Тэгэхээр бурхан айлж амласан байсан гэсэн үг. 이스라엘 민족이 가나안 땅에 들어가서 우연히 된 일이 아니고 Израилийн ард түмэн Канаан нутагт орсноо санамсаргүй болсон зүйл биш. 하나님의 계획 안에 들어있는 일이었던 겁니다. Бурханы төлөвлөгөөнд багтсан зүйл ясаа гэсэн. 하나님은 말씀하시고 약속하시고 이 약속을 반드시 이루십니다. Тэгмээс бурхан гарцаагүй амлалтаа гарцаагүй 자, биелүүлдэг байна. 이 말씀이요, 말씀 그대로 성취되는 거예요. Тэгэхээр энэ айлцсан үг нь тэр чигээрээ биелэл болсон. 출애굽기 Гэтэл 12장을 보겠습니다. 12-аас харъя. 출애굽기 12장 Гэтэл 12-ийн 40절 41절 40-41 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншъя. 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 마치는 그날에 여호와의 비가 다 애굽 땅에서 나왔습니다. 자, 430년이 흐른 후에 430 жил өнгөрсөний дараа 그 날이 있다 그래, 그 날이. тэр өдөр байна гэж юм байна. 그 마치는 날이 있다고 기록되어 있습니다. Яг тэр жилийн эцэс яг энэ өдөр байна. 하나님이 계획하신 그 마침은 그 날에 반드시 나온 거예요. Бурхны төлөвлөж тогтоосон тэр өдөр дуусахад тэндээс гарсан байна. 자, 10가지 재앙을 통해서 출애굽하게 해주셨죠. 10 가рамшгаар дамжуулан бурхан Египтээс гаргадаг тийм ээ. 그 10가지 재앙 통해서 하나님의 능력을 보여주신 겁니다. Тэр 10 가рамшгаар дамжуулан бурхан өөрийн хүч чадлаа харуулсан. 진짜 신이 어떤 누구인지. Яг жинхэнэ бурхан гэж хэн бэ? 자, 이스라엘 민족은 그 10가지 재앙을 직접 보고 체험했던 민족입니다. Тэгвэл Израилийн ард түмэн тэр 10 гамшигыг боддоор өөрийн нүдээр харан өөрсдийн биеэр мэдэрсэн байна. 이스라엘 민족에 하나님의 능력을 보여주시고 믿음을 주신 거예요. Тэгвэл Израилийн ард түмэнд бурхан өөрийн ажлаа харуулсан итгэлийг өгсөн байна. 그리고 아브라함에게 했던 그 언약을 성취하셨습니다. Тэгээ Авраам зайлцсан тэр бүх амлалтаа биелүүлсэн байна. 출애굽기 6장 Гэтэл 6 4절부터 8절까지 6-гийн 4-өөс 8 хүртэл 제가 읽겠습니다. би уншиж өгье. Би мөн тэдэнд Канаан нутгийг хэрэн хэсээд цагаачилт суугаа нутгийг нь өгөхөөр гэрээгээ тэдэнтэй байгуулсан. Би Египтийн боолчлолд орсон Израилийн хүүгүүдийн ёолхыг сонсож гэрээгээ саналаа. Тиймээс Израилийн хүүгүүдэд ингэж хэл. Би эзэн Египтчүүдийн хүнд ачаан дороос би та нарыг гаргаж тэдний боолчлолоос та нарыг гаргаж
тэдний борчлоос та нарыг чөлөөлөх болно. Сонгосон мотор болон агуу ял шийтгэлүүдээр би та нарыг аврана. Тэгээд би та нарыг ард түмнээ болгож би та нарын бурхан болно. Би та нарыг Египтчүүдийн хүнд ачаан дороос гаргасан. Бурхан эзэн чинь гэдгийг та нар мэдэх болно. Би Авраам, Исаак, Яаков дөлгөөр тангаргасан тэр тангараг газарт та нарыг аваачиж түүнийг та нарт өг болгон өгнө. Би эзэн гэж айлтав. 자, 이스라엘 백성들은 실제 삶의 경험을 통해서 하나님을 경험했습니다. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн өөрсдийн амьдралаараа дамжуулан бодиттой Бурханыг мэдэрсэн 하나님에 үндэслэл. 대한 확실한 믿음을 가지게 되었죠. Тэгээ Бурханд итгэх бат итгэлийг олж авсан байна. 주님은 먼저 이스라엘 백성들에게 하나님에 대한 믿음을 주셨고 Тэгэхээр эзэн түрүүлээд Израилийн ард түмэнд Бурханд итгэх итгэлийг өгсөн. 하나님이 약속하신 가나안 땅에 들어가기 전에 그들의 믿음을 보기를 원하셨습니다. Бурханы амласан Канаануудад орохоос өмнө тэдгээр хүмүүсийн итгэлийг харахыг хүссэн байна. 자, 뽑힌 12명의 정탐꾼은 각 지파의 대표들이었고 Тэгэхээр бол эндээс сонгогдсон 12 туршуулан ов тус бүрийн ахлагчид төлөөлөгчд байсан байна. 그들의 임무는 아주 막중했습니다. Тэгэхээр бол тэдгээр хүмүүсийн үүрэг гэж маш өндөр хариуцлагатай байсан. 그들이 무엇을 보고 무엇을 이야기하냐에 따라서 이스라엘의 전체 운명이 결정되는 그런 일이었습니다. Тэгэхээр бол тэдгээр хүмүүс юуг харж юу гэж хэлэх вэ гэдгээс хамаараад Израиль ард түмний хувь тавилан шийдэгдэх байсан байна. 자, 먼저 이스라엘 백성들이 왜 12명의 정탐꾼을 보내서 그 땅을 정탐하게 되었는지 그 사건의 배경을 먼저 알아보도록 하겠습니다. Израилийн ард түмэн яагаад 12 туршуулыг сонгон тэр хүмүүсийг тийшээ явуулах болсон талаар тэр үйл явдлыг хамтдаа харъя. 자, 하나님의 말씀에 의지하고 믿음에 의지했다면요, 처음부터 정탐은 필요 없었던 것이죠. Бурханы үгэнд итгэсэн бат итгэл байсан бол анхнаасаа 12 туршуулыг явуулах шаардлагагүй байсан байна тийм ээ. 왜냐하면 하나님은요, 그 땅 얻기를 두려워하지 말라고 말씀하셨습니다. Яагаад тэгэхээр Бурхан та нарыг бүү айл гэж айлцсан байгаа. 자, 신명기 Дийтгэл 1장을 보겠습니다. Дийтгэл 1-ээс харъя. 신명기 1장 Дийтгэл 1-ийн 21절 21. 21절 제가 읽겠습니다. 1-ийн 21 байна. Би уншиж өгье. 너희 하나님 여호와께서 이 땅을 너희 앞에 주셨으니 너희 열조의 하나님 여호와께서 너희에게 이르신 대로 올라가서 두려워 말라 주저하지 말라. 자, 약속하신 대로 그 땅을 주실 것인데 Амласан ёсоор тэр газар нутгийг ханарт өгнө. 너희가 할 일은 올라가서 얻는 일이다. Та нарын хийх ажил бол очоод тэр газар нутгийг эзэлж ав. 자, 두려워하지 말고 주저하지 말라라고 말씀하십니다. Бүү зүрхшээ гэсэн юм. 그런데 이스라엘 백성들은요, Гэтэл Израилийн ард түмэн 자, 하나님의 이 말씀에 대한 불신이 있었던 겁니다. Бурханы энэ үгэнд үл итгэсэн итгэл байсан байна. 자, 우리가 정탐을 먼저 해보자. 정탐. Тэр бүгдээ хамтдаа ингээд дөрүүлээд хандаж үзье. 자, 그들은 하나님께서 약속하신 그 가나안 땅 입구에 도착을 했습니다. Тэгээд бүгдээ Бурханы айлцсан Канаан нутгийг үүдэнх ингээд турж ирсэн байна. 이제 그들은 올라가서 그 땅을 얻으면 되는 거예요. Одоо өсөж очин тэр газар нутгаа эзэмшиж авахд болно. 하나님께서 그 약속을 반드시 성취하시기 때문에 그렇습니다. Яагаад тэр Бурхан амлалтандаа гарцааг өрдөг учраас тэр тийм 근데 ээ. 그 가나안 땅 앞에서 그들은 그 땅 얻기를 주저했고 Гэтэл яг тэр Канаан нутгийн яг орохынхоо өмнө тэдгээр хүмүүс тэр газрыг эзэлж авахаас өмнө зөвхөн суусан байна. 자신들의 방법대로 의심하고 정탐하기를 원했던 겁니다. Өөрсдийн арга барил найдан эргэлзэж бас танхаар шийдсэн байна. 그때 당시에 세상에서 가장 강한 나라, 강한 민족은 애굽이었습니다. Тэр тухайн үед хамгийн хүчрхэг улс үндэстэн бол Египтийн ард түмэн Египт улс үндэстэн байсан. 하나님께서 그 가장 큰 애굽이라는 민족을 이기고 거기서 이렇게 구해주셨는데 Бурхан хамгийн хүчрхэг үндэстэн болох Египтийг ялуулсан тэр газраас гаргаж өгсөн. 그것을 경험했으면서도 애굽보다 훨씬 작은 가나안 민족들 앞에서 주저하고 있는 거예요. Тэгэхээр тэр газар нутгийг эзлэх гараад ирсэн хэрнээ тэрнээс илүү хамгийн хүчрхэг хүчгүй сул дорой Канаан нутгийн өмнө очоод цогроо суусан байна. 하나님이 가나안 민족을 이기게 해주실 것을 믿지 못했던 겁니다. Тэгэхээр Бурхан Канаан нутгийг эзлүүлнэ гэдэгт итгэж чадаагүй гэсэн. 신명기 1장 22절부터 22절, 23절 Дийтгэл 1-ийн 22, 23 여기에 이스라엘 민족들이 하나님을 어떻게 생각하고 있었는지 그들의 믿음이 나타나 있습니다. энэ дээрээс харахад Израилийн ард түмэн Бурханыг хэрхэн яаж харж бодож байсан бэ гэсэн итгэл гарч байгаа. 자, 22절, 23절 22, 23 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншъя.
Тэгэхээр та бүхэн над руу дөхөж ирээд бидний өмнөөс тэр газрыг тандаж мэдээд ямар замаар очив, ямар хот руу орох тухай хэл мэдээ бидэнд авчрах хүмүүсийг бид өмнөө илгээе гэж хэлцгээсэн. Тэр үг надад таалагдаж би овог тос бүрээс нэг хүн бүгд 12 хүнийг чинь авсан. 이 이야기 들어보면 그들은 합리적인 선택을 한 것처럼 보이지만 그냥 뭐 энэ үгээс харах юм бол тэдгээр хүмүүс яг ингээд санаагаа нэгтгэхэд нэг үзэл бодол хүрсэн юм шиг харагдаж байгаа боловч 이성적인 선택을 했죠. одоо олон хүнээ саналын талаар одоо шийдсэн байна шүү дээ. 거기에는 하나님에 대한 믿음은 빠져 있습니다. Тэгээ эндээс харах юм бол Бурханд итгэх итгэл нь хасагдсан байгаа. 자, 모세도 그 말을 선히 여겼다고 했습니다. Мосе ч гэсэн тэр үгийг одоо зөв тооцоо. 정탐꾼을 보낸 이유는요, 하나님에 대한 불신에서부터 시작했다고 할 수 있습니다. Тэгэхээр бол туршуулыг явуулсан тэр итгэл нь Бурханд үл итгэх итгэлээс үүдэлтэй гэж хэлж байгаа. 그래, 이 정탐꾼들이 40일 동안 가나안 땅을 정탐했죠. 근데 40 хоног өдрийн турш 가나안 옥ийг хандсан байгаа. 자, 정탐을 한 목적을요, 그들은 잊고 정탐을 한 사람들이 있었습니다. Тэгэхээр тагнаж туршиж байгаа тэр зорилгоо мартаад явсан хүмүүсээс байгаа. 그 정탐 안에는요, 믿음의 근본이 있어야 되는 거예요. Тэр туршиж явхад хүртэл итгэлийн үндсэн байх ёстой. 하나님이 주신 그 땅을 반드시 얻을 수 있다는 믿음 하에서 정탐을 시작해야 됩니다. Бурхан эзлүүлж өгнө гэсэн бат итгэлтэйгээр тэр газрыг тандах ёстой. 근데 그 정탐꾼들의 보고를 보면은요, Тэгэхээр тэр туршуулуудын ингээд хэлж байгаа мэдээнээс сонсвол 그 믿음의 불신을 가지고 정탐했던 내용들이 나오고 있습니다. Тэгэхээр үл итгэх итгэлтэйгээр туршиж хандсан одоо хариултууд гарч байгаа. 먼저 똑같은 것을 보고 오죠. Яг адилхан зүйлийг хараад ирдэг 그 үгээр 12명이 본 것은 똑같은 환경을 보고 왔습니다. тэр 12 туршуулын харсан газар бол яг л адилхан нэг газар байдаг. 근데 그들이 이야기한 것은 다 달랐죠. гэтэл хэлж ярьсан зүйлс нь бүгд өөр өөр байсан байж 자, байна. 민수기 13장 본문을 보겠습니다. Тооллого 13 дээрээс харъя. 민수기 13장 Тооллого 21절부터 24절까지. 13, 21-ээс 24. 자, 함께 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Ингээд тэд өгсөж яваад Зэний цөлөөс Хамаатад хүрэх Рехобын хүртэлх нутгийг тандав. Тэд Негев руу явж Хебронд хүрч ирэв. Тэнд Анакийн үр удам болох Ахима, Шишаи, Талмаи нар амьдарч байв. Хеброн нь Египтэд Зоанаас 7 жилийн өмнө баригдсан ажээ. Дараа нь тэд Эшколийн голын хүндэд ирж тэндээс усан үзмийн ганц хонгорцог бүхий мөчрийг огтлон авч түүнийгээ 2 хүн дамжлах дамнуурал дээр тавин авч яв. Тэд бас хэсэг анар болон инжир авч иржээ. 자, 12명의 정탐꾼이 똑같이 봤던 객관적인 상황이 기록되어 있습니다. Тэгвэл 12 туршуулын яг адилхан одоо харсан зүйлс нь бичээс байгаа. 자, 그 땅을 정탐해 보니까요, 거기에는 헤브론이라는 성읍이 있었다. Тэндээс харах юм бол Хеброн гэдэг цайз байсан. 그 헤브론에는 아낙 자손들이 살고 있었고, Тэр цайз дотор Анак үндэстэн амьдарч байсан. 또 그 주변 땅을 정탐해 보니까요, 너무나 비옥한 땅이었던 거예요. Тэгээ 72 газруудыг ажиглаад харахад үнэхээр үржилсэнтэй сайхан газрууд байсан. 자, 포도 한 소미를 두 사람이 막대기에 끼고 와야 될 정도로 비옥한 땅이었습니다. Усан үзмийн ганц хонгорцгийг одоо 2 хүн бүр дамнуургаар дамжлан үүрэн ирэх тийм хэмжээний үржилсэнтэй газрууд байсан гэж. 자, 오래된 성읍 헤브론이 있었다는 것은요, Тэгэхээр маш удаан хугацааны турш баригдаж үлдсэн тогтсон тэр Хеброн цайз байсан гэдэг. 그 땅에서 사람이 산 지 오래되었고, Тэр газрууд дээр хүн амьдраад удсан. 사람이 살기에 너무 적합하고 좋은 땅이었다는 것을 암시하고 있습니다. Хүн амьдрахад үнэхээр сайхан одоо бүрдсэн тийм газрууд байсан гэсэн. 적과 꿀이 흐르는 땅이었다고 했죠. Сүү зүгийн бол урсан газрууд байсан гэж 자, байна. 똑같은 것을 보고 왔지만 정반대의 보고를 하는 정탐꾼들의 이야기를 우리 들을 수 있습니다. Тэгэхээр яг адилхан газруудыг хараад ирсэн хэрнээ ерөөс өөр ялгаатай зүйлсийг ярьж байгаа туршуулуудын яриаг бид нар харж байна. 먼저 10명의 정탐꾼은요, 부정적인 견해를 이야기합니다. 10 туршуул нь болохоор ерөөс өөр сөрөг зүйлсийг хэлдэг байгаа. 자, 민수기 13장 Тооллого 13-ийн 27절부터 29절까지 27-аас 29. 제가 읽겠습니다. Би уншиж өгье. 모세에게 보고하여 가로되 당신이 우리를 보낸 땅에 간즉 과연 적과 꿀이 그 땅에 흐르고 이것은 그 땅의 신관이다. 그러나 그 땅 범위는 강하고 성읍은 견고하고 심히 큰 땅이라 거기 아낙 자손을 보았으며
үлдсэн агаад 아말렉이는 남한 땅에 거하고 헤딘과 여부스인과 아모리는 산지에 거하고 Америкчууд Негевийн нутагт амьдарч байна. 부다페 Гейцчууд, Ебесчууд, Аморичууд уулахын нутагт амьдарч байна. 가나안чууд далайн нэрэг болон Йордны эрэг хаваар амьдарч байна гэлээ. 자, 10명의 정탐꾼이 모세에게 보고하는 내용이죠. Тэгэхээр нөгөө 10 туршуулын Мосед айлтж байгаа зүйл юм. 가나안 땅에 간즉 과연 그 땅은 정말 젖과 꿀이 흐르는 좋은 땅이었습니다. 가나안 нутагт очиж үзсэн. Тэр газар үнэхээр сүү зүгэн бол урсан нутаг мөн байна. 거기서 가져온 포도송이를 보여주면서 이것을 보십시오. Тэндээс авчирсан нөгөө усан үзмийн хонгорцгоо харуулсан та үүнийг харагдав. 너무나 좋은 땅입니다. үнэхээр сайхан газар гэдэг байна. 그런데 문제가 있습니다. Гэхдээ нэг асуудал байна. 그 땅의 거민은 너무나 강하고 성읍은 견고하고 힘이 큰 성읍들이 있습니다. Тэр газруудад амьдарч байгаа ард түмэн хүчрэх хотууд нь бэлтгэгдсэн агаад маш том юм аа. 그리고 자기들의 상황을 봤겠죠. Тэгээ өөрсдийнхөө ирж харсан мэр таарна тийм ээ. 군대도 없고 훈련도 있지도 않습니다. Зэрэг гэж байхгүй бэлтгэдэггүй. 너무 좋은 땅을 앞에 두고 있지만 үнэхээр сайхан газруудыг бидний өмнө аваач. 우리는 그 땅을 얻을 수 없다라고 이야기하고 있는 거예요. бид нар тэр газруудад одоож орж чадахгүй гэж хэлж байгаа. 하나님을 바라볼 것이 아니고 환경을 바라본 겁니다. Тэгэхээр бурхныг харж байгаа шиг тухайн орчин нөхцөл байдлыг харсан. 하나님을 의지한 것이 아니고 사람을 의지하고 있습니다. хүн бурханд найдаж хүнд найдсан байна. 그 결과요 아주 작고 초라한 내가 보이는 거예요. Түүний үр дүнд нь үнэхээр жижигхэн өчүүхэн сул дараа болох өөрөө ингэж харагдсан байна. 32절, 33절 32, 33 함께 읽겠습니다. хамтаа уншия. Тэгэхүү өөрсдийн тагансан нутгийн талаар тэд Израилийн хүүгүүдэд базаахгүй мэдээд дэлгэрүүлж бидний тагнан туулсан тэр нутаг нь оршин суугчдад цөлмөж иддэг нутаг бөгөөд тэнд бидний харсан бүх ард түмэн нь хэмжээгүй том хүмүүс юм. Тэнд бид Нефилимийг харсан. Анакийн хүүгүүд нь Нефилимээс гаралтай байлаа. Бид өөрсдийнхөө нүдэнд цавцаа мэд болсон бөгөөд тэдний нүдэнд ч тиймхүү байлаа гэв. 이 10명의 정탐꾼은요 악평을 하고 있습니다. 이게 아론 туршуул нь одоо нэг шалтгаан хэлж байна. 그 땅은 삼키는 땅이다라고 하고 있습니다. Тэр газруудыг нь одоо үнэхээр базаахгүй уучлаарай. 젖과 꿀이 흐르는 땅이 아니고 우리 민족을 삼키는 땅이다라고 이야기하고 있죠. Сүү зүгийн бол урсаж байгаа ш бидний газруудыг одоо юу ч цөлмөг газрууд байна гэж хэлсэн байна. 그 백성들은 신장이 장대하고 대장부들이다라고 이야기하고 있습니다. Тэгээ ард түмэн нь болохоор хэмжээшгүй том хүмүүс юм аа гэх. 자, 우리는 우리 스스로 보기에 메뚜기처럼 보이는 거예요. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө харах юм бол одоо цагцааны харагдсан. 자, 믿음이 없이 세상을 바라보면요. Яг ямар ч итгэлгүйгээр энэ ертөнцийг ширтэн харвал 세상은 크고 너무나 단단한 성벽입니다. энэ ертөнц нь болохоор маш том, маш хатуу батбух цайз гэсэн. 믿음이 없이 나를 보면 내가 너무 초라하고 메뚜기처럼 보이는 거예요. Тэгэхээр итгэлгүй өөрийгөө харах юм бол би үнэхээр суултаараа цагцаа шиг харагдана. 자, 내 삶 가운데 하나님이 빠지면은요. Миний амьдралаас бурхан асуучвал 나는 너무나 작고 초라하게 느껴집니다. би маш суултаараа бүр хүч чадалгүй мэдрэгдээ санагдана. 그런데 똑같은 환경과 똑같은 거민들을 보고 온 두 명의 집단은 다른 이야기를 하죠. Тэгэхээр яг адилхан тэр цайзыг яг адилхан газруудыг харсан хоёр туршуул нь харин өөр зүйл хэлдэг юм 민수기 байна. 13장 30절. Тооллого 13-ын 30. 그러니까 갈렙은 이렇게 이야기합니다. Калеб ингэж хэлдэг байна. 함께 읽겠습니다. Хамтар шиг гэтэл Калеб ард олныг Мосегийн өмнө намжаагаад бид гарцаагүй дийлж чадах учраас өксөж очоод түүнийг эзэлж авцгаая гэв. 자, 갈렙이 모세와 백성들을 안심시키면서 이렇게 이야기하죠. Яг Калеб Мосе болон ард түмнийг намжаагаад ингэж хэлсэн байна. 자, 우리가 곧 지금 올라가서 그 땅을 취하자. Одоо бид нэр шууд одоо өксөж очоод тэр газрыг эзэлж авцгаая. 우리가 능히 이기리라 했습니다. бид гарцаагүй дийлж чадах учраас гэсэн. 자, 먼저 주님을 먼저 바라봤을 때요. Тэгэхээр түрүүлээд эхлээд эзнийг харах үед 주님의 말씀을 의지하고 그 주님의 말씀을 믿었을 때 эзний үгэнд найдаа тэр үгэнд итгэх үед 세상과 환경과 사람은 너무나 작게 느껴집니다. энэ ертөнц болоод миний орчин нөхцөлд эндүү маш өчүүхэн жижиг гэж мэдрэгддэг байна. 자, 14장 14-ийн 민수기 14장 тооллого 14-ийн 8절 9절 8, 9 함께 읽겠습니다. хамтдаа шаа. Хэрвээ эзэн биднийг таалбал тэр биднийг тэр нутагт аваач гэж тэрхүү сүү зүүн бол орсон нутгийг бидэнд өгөх болно. Зөвхөн эзний эсрэг л бүү тэрсэл
Тэр нутгийн ард олноос бүү ай. Тэд бидний хоол болно. Хамгаалалт нь тэднээс зайлуулагдсан бөгөөд эзэн бидэнтэй хамт байна. тэднээс бүү айхтун гэлээ. 자, 하나님이 그 땅을 우리에게 주시려고 하신다면은 우리는 반드시 그 땅을 얻을 수 있을 것이다라고 얘기하죠. Тэгэхээр бурхан тэр газруудыг бидэнд өгнө гэсэн бол бид тэр газруудыг гарцаагүй олж авч чадна гэсэн мэт. 하나님이 약속하셨으니까 하나님이 반드시 성취하시리라 하고 있습니다. Тэгэхээр бурхан амласан учраас бурхан амлалтандаа гарцаагүй хүрч биелүүлнэ гэсэн. 자, 9절에 보면은요. 9절ээс харвал 자, 그 땅 백성을 두려워하지 말라 그랬죠. тэр газруудын ард олноос бүү ай. 자, 그 백성을 두려워하는 것이 여호와를 거역하는 것이다라고 이야기하고 있습니다. Тэр ард түмнээс айж чимээг нь эзэнд итгэхгүй байгаа хэрэгээ гэж байгаа. 하나님의 말씀을 믿지 못하고 순종하지 못하는 것이 하나님을 거역하는 것이다라고 이야기하는 거예요. Тэгэхээр бол бурхны үгэнд итгэхгүй, бурхны үгэнд дуулахаргүй байна гэдэг нь эзэндээ тэрсэлж байгаа юм байна. 자, 하나님의 말씀을 믿음의 눈으로 본 사람은요. Тэгэхээр бурхны үгийг итгэлийн нүдээр харж байгаа хүн. 그 거인 장대한 민족 아낙 자손들이 밥처럼 보이는 겁니다. Тэгэхээр тэр том хүчрэг Анакийн ард үндэстэн одоо бидний хоол мэт харагдана. 그들은 우리의 밥이라 그랬죠. тэдгээр хүмүүсээ бидний хоолоо гэсэн мэт. 그들에게는 보호자도 없고 тэднэр хамгаалалт гэж байхгүй. 창조주 전능하신 하나님이 우리와 함께 하신다. одоо эзэн бүтээгч бурхан биднэртэй хамт байна. 그들을 두려워할 필요가 없다라고 해요. тэднээс бүү айхтун гэж байгаа. 자, 환경이나 상황 때문에 힘들어하고 신앙을 포기하는 사람들이 있습니다. Тэгэхээр орчин нөхцөл болоод айн бүрийн учир шалтгаанаас болоод итгэлийн амьдралаа хайдаг ордог хүмүүсээ 그것은 결코 하나님 앞에 핑계가 될 수 없습니다. тэр ямар ч зүйл нь эцэстээ бурхны өмнө шалтгаан болж чадахгүй. 자기의 믿음이 연약함을 보이는 것입니다. тэр өөрийнх нь итгэх сул дорой байна гэдгийг харуулж байгаа. 자, 부정적인 이야기를 했던 사람은 많은 숫자죠. Тэгэхээр бол эндээс харах юм бол эсрэг одоо сөрөг үр дагавар авчирна гэсэн зүйлийг хэлсэн хүмүүс нь ихэнх нь байгаа. 12명 중에 10명이나 부정적인 이야기를 하고 있는 거예요. Тэгэхээр 12 туршуулгын 10 нь болохоор одоо болохгүй гэж хэлдэг байна. 자, 교회에는요, 올바른 믿음을 가진 한 사람이 필요합니다. Чуулганд бол яг зөв итгэлтэй нэг л ганцхан хүн хэрэгтэй. 자, 한 사람의 뜨거운 열정이 교회 전체를 뜨겁게 할 수 있습니다. Тэгмэл тэр ганц хүний тэр халуун итгэл ирч хүч тэр чуулган халааж чадна. 한 사람의 뜨거운 간증이 모든 성도의 마음을 뜨겁게 하죠. ганц хүний маш халуун ирч хүчтэй тэр гэрчлэл бүх итгэгчдийн сэтгэлийг одоо хурцлж байдаг. 하나님은요, 많고 적은 사람의 수를 좋아하지 않습니다. бурхан их өнөө бага өнөө тэр хүний олон байна гэсэн тоонд бурхан ерөөсөө баярлалтай биш. 하나님의 역사는 수가 많고 적음이 있지 않다는 것입니다. тэр бурханы ажил бол хүний их багаас хамаардаггүй. 민주주의 사회에서는요, 다수결의 원칙을 따르죠. Тэгэхээр бол одоо ардчилсан нийгэмд болохоор олонхын дийлэнхээ саналыг дагдаг шүү дээ. 많은 사람의 의견이요, 어떤 일 결정하는데 중요한 역할을 할 수 있습니다. Тэгэхээр бол олон хүмүүсийн одоо санал онол нь болохоор санал нь тэр зөв талын шийдвэрлэнэ гэж үздэг. 근데 교회의 일은요, 다수의 의견이 중요한 것이 아닙니다. чуулганы ажилд бол дийлэнхээ санал чухал биш. 올바른 믿음이 있는 사람이 있는 것인가가 중요한 거예요. Яг зөв итгэлтэй хүн байна уу гэдэг нь чухал байна. 자, 고린도 전서 10장 보겠습니다. 1-р Коринт 10-аас харъя. 고린도 전서 10장 1-р Коринт 10-ийн 5절 5. 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншия. 그러나 저희의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하신 걸로 저희가 광야에서 멸망을 받았느니라. 자, 하나님은 다수의 의견을 기뻐하지 않으셨다 그랬죠. тэдний олон хүн бурхны таалал нийцээгүй гэж юм байна. 자, 적이 많고 적은 것이 중요한 것이 아닙니다. Тэгэхээр дайсны талд хүн их өнөө бага өнөө гэдэг нь чухал биш. 적이 강하고 약한 것이 중요한 것이 아닙니다. тэр дайсан хүчрхэггүй сул дорой гэдэг нь чухал биш. 내가 지금 어느 편에 서 있는가가 중요한 거예요. би яг одоо аль талд нь зогсож байна гэдэг нь чухал байна. 자, 우리가 진리를 찾는다는 것은요. тэр бид нэр үнэн хайж байна гэдэг нь 많은 사람의 의견을 따르는 것이 아닙니다. олон хүний саналыг дагаар явж байгаа биш. 오늘날 구원을 받고 복음을 가진 사람들도 마찬가지입니다. тэгэхээр аврагдаад сайн мэдээ хэлсэн хүмүүс ч ялгаагүй. 진리를 찾고 우리 가운데 진리의 길을 가고 있는 사람은 너무나 적은 거예요. бидний дунд үнэн хайгаад үнний замаар явж байгаа хүмүүс нь дэндүү цөөхөн гэсэн байна. 예수님도 그렇게 말씀하셨습니다. 예수스 ч гэсэн тэгж айлцсан. 마태복음 Матай 7장입니다. 7.
마태복음 7장 Матай 7-гийн 13절 14절 13, 14 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншаа. 좁은 길로 걸어라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하고 찾는 이가 적으니라. цөөхөн түүний болдог. 자, 좁은 문으로 들어가라 했죠. Хавчиг хаалгаар ороо гэж. 멸망으로 들어가는 문은 크고 길이 넓다고 했습니다. Сөөрөл хөдөлдөг хаалгануужууд зам нь 그리로 들어가는 자가 많다라고 했습니다. олонхон түүгээр тийш ордог. 자, 우리는 믿음의 길을 걷고 있습니다. Бид нэр итгэлийн замаар алхаж байгаа. 이 길은요 협착하고 좁은 길이에요. Тэгмээс энэ зам өөрөө маш давчууд нарийнхан зам. 많은 사람이 찾지 않는 길입니다. Олон хүмүүсийн хайдаг зам биш ахын. 하지만요 이 길의 끝은 주님께로 향하는 길. Гэхдээ энэ замын төгсгөл бол эзэн рүү чиглэж байгаа. 주님이 보호해 주시고 주님이 인도하신 길입니다. Эзэн хамгаалж байгаа бас эзэн удирдах байгаа зам. 자, 많은 사람들이 가는 길이라고 그것이 옳은 길이 절대 아닌 거예요. Олон хүмүүс явж байгаа тэр зам нь зөв зам гэсэн үг биш. 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 결국은 멸망의 길이라는 거죠. Тэгэхээр зарим хүмүүс нь хүний харахад зөв боловч эцэстээ сүрлийн зам байлаа гэсэн. 자, 이스라엘 백성들은요 Израилийн ард түмэн 하나님의 능력과 기적을 직접 봤던 민족이죠. Бурхны хүч чадлыг бодитоор өөрсдийн нүдээр харсан ард түмэн байна. 하나님은 먼저 그들에게 확실한 믿음을 주셨습니다. Бурхан төрүүлээд тэдэнд бат итгэлийг өгсөн. 하나님을 알고 믿을 수 있도록 Бурхныг мэдээд итгэж чадах. 하나님이 어떤 분인지를 직접 체험할 수 있게 해주셨던 거예요. Бурхан ямар хүн бэ гэдгийг бодитоор мэдэж чадхаар харуулсан. 근데요 이스라엘 민족은 그 기적 가운데 하나님의 능력 가운데 그 하나님을 잊고 하나님의 불신했던 겁니다. Тэр Бурхны хүч чадлыг харсан, мэдэрсэн хэрнээ Бурхныг эсэргүүцсэн, тэрсэлсэн байна. 민수기 14장 보겠습니다. Тооллого 14 сарын 민수기 14장 11절 Тооллого 14-ийн 11 제가 읽겠습니다. Би уншия. Мосед эзэн энэ ард түмэн хэр удаан намайг хэлгэнүүлэх вэ? Тэдний дунд миний бүтээсэн бүх тэмдэг байсаар байхад тэд надад итгэхгүй хэр удаан байх юм бэ? 자, 어느 때까지 나를 멸시하고 나를 믿지 않겠느냐라고 두 번이나 이야기하고 있죠. Одоо хэр удаан надад итгэхгүй байх юм бэ гэж хоёр удаа давтан хэлсэн мэ тийм ээ? 자, 그 백성들이 하나님이 행하신 그런 이적을 생각지도 아니한다라고 이야기하고 있습니다. Тэр ард түмэн Бурхны айлцсан гайхамшиг тэмдгийг бүр бодож үгүй байна гэх. 하나님이요 슬퍼하시고 탄식하시는 거죠. Тэгмээ Бурхан гойноглож гашуудсан. 너희가 언제까지 나를 멸시하겠느냐? Та нар хэзээ хүртэл намайг үл тоох вэ? 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐라고 탄식하고 계시죠. Хэр удаа намайг надад итгэхгүй байх вэ гэж халаалж байгаа. 자, 여호수아와 갈렙은요 주님께 온전한 믿음을 보여드렸습니다. Йошуа болон Калеб은 Бурханд одоо жинхэнэ итгэлээ бүрэн төс итгэлээ харуулсан. 자, 모든 백성들이 모여 있고 Бүхий л ард түмэн цугласан байсан. 그 앞에 정탐했던 12명의 정탐꾼이 이야기를 하고 있습니다. Тэр өмнө туршаад дандаад ирсэн 12 туршуулаад үгээ хэлж байгаа. 10명의 정탐꾼이 부정적인 이야기를 하죠. 10 туршуул нь болохоор буруу болохгүй бүтэхгүй гэж хэлдэг байна. 우리는 그 땅을 얻을 수 없다. Бидний тэр газар хийж чадахгүй. 그들 보기에 우리는 메뚜기처럼 보일 거라고. Тэдгээр хүмүүсийн нүдэнд биднээс царцаа мэт харагдаж байгаа. 근데 여호수아 갈렙은요 즉시 올라가자. Тэгээс Йошуа болон Калеб은 одоо бушуухан өсөж явцгаая. 주님이 능히 이기게 해주실 것이다. Эзэн гарцаагүй ялуулж өгнө. 자, 백성들은요 그 두 부류의 정탐꾼의 이야기를 듣고 있었습니다. Тэгэл ард түмэн тэр бүх хүмүүсийн 12 хүмүүсийн одоо мэдээг нь сонсож байгаа. 이스라엘 백성들은 어떤 결정을 했을까요? Израилийн ард түмэн ямар шийдвэрийг гаргасан ба? 그 정탐꾼들의 이야기를 듣고 어떤 결심을 하고 어떤 결정을 내리게 되었을까요? Тэр 12 туршуулын үгийг сонсоод юу гэж бүгдээрээ шийдвэр төрсөн бол? 민수기 14장 Тооллого 14-ийн 1절부터 4절까지 1-ээс 4 хүртэл 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Даяар хотол түмэн дууга өндөрсөн хашгирч тэр шөнө ард олон уйлалдав. Израилийн бүх хүүгүүд Мосе Аарон нарын эзрэг гонгонолдож байв. Даяар хотол түмэн тэдэнд бид Египт нутагт үхэгцгээсэн ч болоосай. Эсвэл бид эмцүүлд үхэгцгээсэн ч болоосай. Эзэн юу биднийг энэ нутагт авчирч байна вэ? Эхнэрүүд болон бяцхан хүүхдүүдийг мань олж болгохоор тэ биднийг элдэнд унахаар Египт рүү буцсан нь бидэнд дээр байх юм биш үү гэцгээж байв. Тиймээс бид бие биендээ
цөмөрөө тэргүүлэгчийг томилоод Египт рүү буцацгаая гэв. 자, 모든 백성이 소리 높여 부르짖으며 밤새도록 곡했다고 그랬죠. Тэгээ бүх ард түмэн дуугаа өндөрсөн хашгирч тэр шөнө ард олон уйлалдаг. 자, 온 백성들이 밤새도록 울고 있습니다. Бүхий л ард түмэн шүнжэнгөө бүхэн шүнжэн уйлаж байгаа. 하나님과는 전혀 무관한 행동이죠. Бурхантай ямар ч хамааралгүй зүйл байгаа тийм ээ. 그리고 인도자인 모세와 아론도 원망하고 있습니다. Тэгээд удирдахч ирсэн Мосе Аарон нарт гомдсон байна. 3절에 보면은요. 3 дээрээс харвал 자, 우리가 애굽으로 돌아가는 것이 낫지 아니하냐라고 이야기하고 있습니다. бид нэр Египт рүү буцлан дээр биш үү? 애굽으로 돌아가자. Египт рүү буцацгаая. 자, 하나님이 인도하시는 그 길을 떠나자라고 이야기합니다. Бурханы удирдахч ирсэн замаас буцацгаая гэж байгаа. 주님이 인도하시는 다른 길, Эзний удирдах өөр зам. 주님의 길이 아닌 마귀의 길로 가려 합니다. Одоо эзний удирдах зам биш бузар сүнсний замаар явъя. 4절에 보면은요. 4 дээрээс харвал 한 장관을 세우고 애굽으로 돌아가자 하죠. одоо тиймгүй бие биендээ цөмөрөө тэргүүлэгчийг томилоод Египт рүү буцацгаая гэж. 자, 하나님이 세우신 모세, 아론 필요 없다는 거예요. Бурханы босгосон Мосе Аарон хэрэггүй гэж. 자신들의 마음에 맞는 그런 지도자를 세워서 애굽으로 돌아가려 합니다. Өөрсдийн сэтгэлдээ нийцсэн тийм удирдагчийг сонгоод Египт рүү буцацгаая. 여러분요, 그리스도인들이 믿음을 잃어버리면은 Христэд итгэж хүмүүс итгэлээ алдвал 판단력이 흐려지게 되고 죄에 빠지게 됩니다. тэгээ зөв шийдвэр дүгнэх тэр тийм мэрэгэн ухаангүй болж гим нүгэл татаж ирдэг. 우리의 시험도 마찬가지인 거예요. Бидний итгэл ч гэсэн яг бидний итгэлийн амьдрал ялгаагүй. 우리가 하나님이 주신 약속과 믿음을 잃어버리면요, Бид нэр Бурханаас амласан тэр итгэл амлалтайг алдвал 세상 가운데 판단력이 흐려지게 됩니다. бид нэр энэ ертөнцийг юу гэж шүүж дүгнэх хэлээ гэсэн тэр чадвараа алдсан. 그리고 죄에 빠지는 삶을 살게 됩니다. Тэгээд гим нүгэлд одоо живэн актан амьдарч эхэлдэг. 히브리서 10장 39절에 Еврей 10:39-д 우리는 뒤로 물러가 침륜에 빠질 자가 아니요 그랬죠. бид нэр одоо хоошоо ухрам суудаг хүмүүс биш ээ гэсэн маа тийм ээ. 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라 했습니다. Зөвхөн одоо итгэл төргөг 히브리서 10장 Еврей 10:39 제가 읽겠습니다. би уншиж өгье. Бид сүрэл рүү ухрахсад бус харин итгэж амийг хадгалагсад гэлээ гэсэн маа. 자, 우리가 시작 가운데 믿음을 잃어버리면요, Бид нэр итгэлийн амьдралаасаа итгэлээ алдчихвал 우리의 삶의 목적과 목표를 잃어버리게 되는 겁니다. бид нэр өөрсдөө амьдралын зорилгоо ингээ алдчихдаг. 자, 이스라엘 민족은 순종할 수 있었고 불순종의 길이 있었죠. Израилийн ард түмний дуулууртай байх нэг зам байсан байна, дуулуургүй байх нэг зам байсан. 이 순종과 불순종의 결과는요, 너무나 차이가 컸습니다. Дуулууртай байх, дуулуургүй байх гэдгийн одоо үр дүн бол маш том ялгаатай. 먼저 하나님의 말씀을 믿고 의지했던 여호수아와 갈렙은 하나님의 축복 가운데 들어갔습니다. Тэгэхээр бол Бурханы амлалтанд итгэсэн Йошуа Калеб нь Бурханы ерөөл донд багтсан байна. 민수기 14장 Тоолог 14-ийн 24절 24. 제가 읽겠습니다. Би уншиж өгье. 오직 내 종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 쫓았은즉 түүний 내 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 би түүнийг аваад 그 자손이 그 땅을 өөрөө 차지하리라. тэр газрыг эзэмших болно. 하나님의 놀라운 축복의 말씀이 있죠. Бурханы гаргалтай одоо ерөөлийн үг байна. 갈렙의 마음은 그들과 달랐다라고 기록되어 있습니다. Калеб өөр сүнстэй байж. 자, 그가 정탐했던 그 땅으로 하나님 그를 인도하여 드리리라 했습니다. Би түүнийг аваач бөгөөд түүний урагмыг тэр газар эзэмших болно гэв. 그 반면에요. Түүний эсрэгээр 자, 부정적 하나님의 말씀을 의심하고 불신했던 나머지 이스라엘 백성들. Бурханы үгэнд амлалтанд эргэлзэж одоо буруу өөр зүйлийг ярьсан тэр 10 туршил. 자, 20세 이상 모든 이스라엘 백성들은요, 하나님의 징계 가운데 들어갑니다. Тэгмэл 20-с дээш насны бүх одоо Израилийн ард түмэн Бурханы сахилгажуулалтанд ордог. 민수기 14장 30절. Тоолог 14-ийн 30. 제가 읽겠습니다. 14장 30절. 14-ийн 30-нд би уншиж өгье. 여분의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아 외에 내가 맹세하여 너희로 거하게 하리라 한 땅에 결단코 들어가지 못하리라. Хинч орохгүй. 자, 여호수아와 갈렙을 제외한 나머지 사람들은 결단코 가나안 땅에 들어가지 못할 것이다. Йошуа Калебос бусад бүх хүмүүс нь тэр
가나안 땅에 орж чадахгүй гэсэн. 34절, 35절 34, 35 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншъя. Та нар уг нутгийг тандсан өдрүүд буюу 40 хоногийн тооёсоор өдөр бүрийн төлөө 1 жил буюу 40 жилийн турш хилэнцээ үүрнэ. Иймгүй та нар миний дургуутслыг мэдэх болно. Эзэн би айлтав. Миний эсрэг хамтдаа цугласан энэ ёрын олон түмэнд бүхэлд нь би үүнийг хийх болно. Тэд энэ зүйлд устгагдаж энд үхэгдэх болно гэв. 자, 그들이 탐지했던 40일, 하루를 1년으로 환산해서 40년 동안 광야의 삶을 살게 하십니다. Та нар одоо тэр тандсан нэг өдөр болгоныг нь одоо нэг жилээр тооцсон 40 жил та зүйлд амьдрахаар болсон гэдэг. 너희는 별다고 그 땅에 들어가지 못하고 광야에서 소멸하게 될 거다. Та нар утгаатай газарт орж чадахгүй энд үхэгдэх болно гэв. 자, 여호수아 갈렙을 제외한 나머지 20세 이상 모든 남자들은 광야에서 죽게 됩니다. Эхнэм Йошуа Калебас босод одоо бүх 22 насны бүх Израиль ард түмэн тэр зүйлд үхэгдэх байна. 이 내용이요, 이번 공과의 내용입니다. Тэгэхээр энэ агуулга болохоор энэ удаагийн хичээлийн нэг ерөнхий агуулга байна. 자, 동일하게 우리에게도 주님은 믿음을 주셨죠. Яг адилхан эзэн ч гэсэн бидэнд итгэлийг өгсөн. 자, 성경의 증을 통해서 보이지 않는 하나님을 알게 해주셨고, Библиэлд гарч байгаа нотлохоор дамжуулан нүдэнд харагдахгүй Бурхныг бидэнд мэдүүлсэн. 2000년 전에 십자가에 흘리신 예수님의 보혈로 우리를 구원해 주셨고, 2000 жилийн өмнө загалмайгаар цогцолтын насаар цусаар өсгсөн Есүсийн үнэт цусыг бидэнд харуулсан. 그 믿음을 가진 우리는요, 예수를 한 번도 보지 못했지만 그들을 가장 사랑하며 살고 있습니다. Тийм итгэлээ тээсэн бид нар нэг ч удаа Есүсийг харж байгааг боловч хамгийн ихээр хайрлан амьдарч байгаа. 믿음의 눈으로 천국을 바라보고 있고, 이틀째 눈대를 대화증 발자가 믿음의 눈으로 천국의 소망을 두고 상급의 소망을 두고 살고 있습니다. 이틀째 눈대를 대화증 발자 이틀째 눈대를 작은 키 가는 안들자가 히브리서 11장 유래 아론에게 히브리서 11장 1절 2절 유래 아론에게 니코에 함께 읽겠습니다. 암따우시아 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. 자, 믿음은 바라는 것들의 실상이다 그랬습니다. 이тгэл бол найддаг зүйлсийн маань бодит байдлаа. 지금은 보이지 않지만 Одоо харагдахгүй гэж 반드시 존재하고 있는 증거다라고 이야기합니다. арцаагүй оршин тогтнож байгаа баталгаа маань юм аа. 믿음의 선진들이 그 믿음을 가지고 살았습니다. 이тгэлийн иш үзүүлэгч ахмадууд ч гэсэн үүгээр дамжуул амьдарсан. 그 선진들의 삶이 믿음을 증거하고 있습니다. Тэр иш үзүүлэгчдийн амьдрал итгэлийг нэрчилж байгаа. 자, 우리에게 믿음의 눈이 없다면요. Бидэнд итгэлийн нүд байхгүй. 세상은 너무나 크고 강하게 보입니다. Энэ ертөнц маш том бас маш хүчрхэг харагдана. 나는 초라하고 한없이 작게 느껴집니다. Би бүр дэндүү өчүүхэн сул дорогоор мэдрэгдэнэ. 세상은 아나타손처럼 거인처럼 보이고 Энэ дэлхий болохоор анагийн өр удам шиг маш том харагдана. 자기는 스스로 메뚜기처럼 여기는 거예요. өөрийгөө зарцаа мэт тооцоо. 여러분요, 주님이 나를 쓰시고자 할 때는 내가 능력과 힘이 있어서 쓰시는 게 아닙니다. Тэгэхээр эзэн намайг хэрэглэе гэж байгаа надад хүч чадал байгаа учраас биш. 미약한 나를 주님 너무나 잘 알고 계십니다. Сул дорой гэдгийг маань эзэн дэндүү сайн мэдэж байгаа. 그런 나를 주님은 이 세상에서 쓰고자 하시는 겁니다. Тэгэхээр тийм намайг эзэн энэ дэлхий дээр хэрэглэхийг хүсэж байгаа. 우리 구원받은 모든 그리스도인들이요, Тэгэхээр аврагдсан манай бүх Христэд итгэж байгаа. 개인적으로 어떤 능력이나 힘이 있어서 주님 앞에 쓰임 받는 게 아니에요. Хүн бүр янз бүрийн хүч чадалтай байгаа учраас Бурханд хэрэглэгдэж байгаа биш. 고린도 전설을 보겠습니다. 1-р Коринт номон дээрээс харъя. 고린도 전서 1장 1-р Коринт 1 26절 27절 26 28 함께 읽겠습니다. хамтдаа уншъя. Ах トゥ нараа та нар дуудлага санагдсан. Тэгэхэд махбод талаасаа мэрэгэн хүн олонгүй, хүчрхэг хүмүүс олонгүй, язгууртнууд олонгүй байлаа. Харин Бурхан цэцгийг ичээхийн тулд ертөнцийн мөнхийг сонгож, хүчтэй ичээхийн тулд ертөнцийн мөхсийг сонгожээ. Байгцдыг хүчингүй болгохын тулд энэ ертөнцийн дордсыг мөн гологцдыг буюу юу ч бишийг Бурхан сонгосон ажээ. 자, 형제들아 너희를 부르심을 보라 했죠. Одоо та нар дуудлагаа санагдсан гэж. 우리를 보면은요, бид нар өөрсдийгөө харах юм бол 우리
우리가 지혜 있는 자가 많지 않고 Бидний донд ухаантай хүн олон биш, 문벌 좋은 자가 많지 않고 хүчирхэг хүмүүс олонгүй. 이 세상에서 능한 사람이 많지 않다라고. Тэгэхээр ядгууртай хүмүүс ч олонгүй гэж. 근데 주님이 하시는 역사는요. Гэхдээ эзний ажилтдаг ажил нь 세상의 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자를 부끄럽게 하신다고 그랬어요. Бурхан цэцтэй хичээлийн тулд ертөнцийн мөнхгөө сонгож, 세상의 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하신다고. өчтэй хичээлийн тулд ертөнцийн мөксийг нь сонгож. 예수님의 12 제자들이 그랬습니다. Есүсийн 12 шат тийм байсан. 그때 당시에 멸시받고 천대받는 그런 사람들이었어요. Тухайн үед үл тоогдсон гадуур хувьдаг хүмүүс байсан байна. 지혜와 능력과 문벌이 좋은 사람들이 아니었습니다. Мэрэгэн ухаантай хүч чадал ихтэй хүмүүс биш байсан байна. 이스라엘 민족을 선택하신 이유도 그렇죠. Израилийн ард түмний сонгосон шалтгаан ч гэсэн тийм шүү дээ. 그들은 작고 아주 가장 작은 민족, Цөөхөн хамгийн цөөхөн үндэс жижиг 가장 хүмүүс. 약한 민족이었어요. Хамгийн сул дорой үндэстэн байсан байна. 그 민족들 하나님의 가장 크고 놀라우신 역사를 세상 가운데 보여주신 겁니다. Тэр үндэснээрээ дамжуулан Бурхан хамгийн хүчрхэг үндэстэнгүүдэд харуулсан байна. 우리가 믿음의 눈으로 세상을 바라볼 때 Бид нэр итгэлийн нүдээр ертөнцийг харах үед 크고 강하신 주님이 보이는 거예요. маш том агуу хүчтэй эзэн харагдав. 그 주님이 나와 함께 하시는 것이 보이고 Бас тэр эзэн надтай хамт байгаа нь харагдав. 주님이 나와 함께 싸워주시는 것이 보입니다. Эзэн надтай хамт тулалдаж байгаа нь харагдав. 그 믿음의 눈을 가진 사람이 세상을 이길 수 있는 겁니다. Тэр итгэлийн нүдтэй хүн энэ ертөнцийг ялж чадах. 자, 우리가 살고 있는 이 세상은 너무나 크고 거대합니다. Бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн ертөнцид маш том хүчрхэг. 많은 사람이 세상 지혜와 지식을 쫓고 Маш олон хүмүүс ертөнцийн мэдлэг мэрэгэн ухааныг дагаж хайж байгаа. 세상 물질을 많이 가지고 온 사람이요 큰 소리 치는 그런 세상입니다. Бас энэ ертөнцийн маш их зүйлийг олж авсан хүн нь том дагуулж амьдардаг дэлхий бол энэ ертөнц. 믿음이 없이 세상을 보면은요 Тэгэхээр итгэлгүйгээр энэ ертөнцийг харах үед 애굽의 바로와 같은 그런 강한 사람이 보이고 Египтийн фараон хаан шиг хүчрхэг хүмүүс харагдав. 가나안 땅의 아낙 자손 같은 거인이 보이는 거예요. Канаануудын Анагийн өрөөдөн шиг тийм том үлэмж биетэй хүмүүс харагдав. 거기에 비해서 내 자신은 너무나 작고 메뚜기 같은 내가 있습니다. Тэр хүмүүстэй харьцуулахад үнэхээр өчүүхэн сул дараа зарцаа мэт би харагдав. 이 작고 초라한 내가 그 강한 세상과 싸워서 어떻게 이길 수 있습니까? Тэгвэл ийм сул дараа өчүүхэн би тийм том үндэстэн хүмүүстэй тулалдаж дэлхийдээ тулалдаж яаж ялах вэ? 내 생각과 내 지혜와 내 힘으로는 도저히 불가능한 겁니다. Тэгэхээр миний бодол, миний мэрэгэн ухаан хүч чадлаараа огтхонч боломжгүй зүйлсээ байна. 근데 우리 그리스도는 세상을 이기며 살고 있죠. Гэхдээ Христэд итгэж бид нар ертөнцийг ялж амьдарч байгаа. 어떻게 해서 우리가 세상을 이길 수 있습니까? Бид нар яавал энэ ертөнцийг ялж чадах вэ? 요한 1서 1-р Иохан 5장. 5. 요한 1서 1-р Иохан 5장 5. 4절. 5-ын 4. 요한 1서 5장 4절을 함께 읽겠습니다. 1-р Иохан 5-ын 4-ыг хамтдаа уншийе. 그래서 Бурхан төрсөн 하나님께로 хүн 나는 ертөнцийг 자마다 ялсан. 세상을 이기는 일. ертөнцийг ялсан 세상을 이기는 ялсан 이것이 бидний итгэл болоо. 우리의 믿음입니다. 자, 구원받은 사람은요, Аврагдсан хүн 이 세상을 이길 수 있습니다. энэ ертөнцийг ялж чадах. 하나님께로서 난 자마다 세상을 이긴다고 했죠. Бурханаар төрсөн бүхэн энэ ертөнцийг ялтгаа гэнэ. 구원받은 그리스도인이 어떻게 세상을 이길 수 있습니까? Аврагдсан Христэд итгэж хүн яаж ертөнцийг ялах вэ? 그 안에 주님을 품고 살고 있기 때문에 그렇습니다. Тэр дотор эзнийг тэгээд амьдарч байгаа учраас тэр. 그러니까 주님은 이스라엘 민족이 약속하셨던 그 약속을 동일하게 우리에게도 하시는 거예요. Бурхан Израилийн ард түмэнд айлцсан амлалтаа яг адилхан бидэнд ч гэсэн айлтгаж байгаа. 두려워 말고 떨지 말라고. Бүү зүрх халтаа. 누구 앞에 가서 서든지 누구한테 이야기를 하든지 Хэний өмнө зогсдог ч хэний өмнө юу хэлдэг ч 너희는 두려워하지 마. та нар бүү 떨지 말라. бүү сандраа. 주저하지 말라고 말씀하십니다. Бүү сандраа гэж хэлж байгаа. 그 이유는 뭐냐면 Тэр шалтгаан нь юу вэ гэхээр 우리와 함께 하시는 하나님을 의존하는 거예요. бид нартай хамт байгаа Бурханд итгэе гэсэн. 주님은 임마누엘 하나님이십니다. Эзэн бол Эммануэль Бурхан 우리를 구원하셨을 뿐만 아니라 биднийг авраа зогсоогүй. 천국에 우리 인도하실 때까지 우리가 함께 하신다고 약속하셨습니다. Яваачнараа биднийг удирдах очих хүртэл бидэнтэй хамт байна гэж альцсан. 그 믿음을 가진 사람이요. Тийм бат итгэлтэй хүн. 이 거대한 세상과 맞서 싸워서 이길 수 있는 겁니다. Энэ хүчрхэг том ертөнцтэй тулалдаад ялж чадах. 주님 우리에게 믿음을 주셨고 Эзэн бидэнд итгэлийг өгсөн. 믿음의 삶을 살기를 원하시고 Итгэлийн амьдралаар амьдрахыг хүссэн. 우리의 삶 가운데 우리의 믿음을 주님께 보여주시기를 원하십니다. Энэ итгэлийн амьдрал дондаа биднийг
байгаа. 자, 여호수아 갈렙처럼 Йошуа Калеб шиг 우리 믿음의 눈으로 세상을 보고 세상을 이겨야 됩니다. бид нар итгэлийн нүдээр энэ ертөнцийг харж ялах хэрэгтэй. 함께 기도하고 마치겠습니다. Хамтдаа залбираад дуслая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 오늘 귀한 말씀으로 우리 교사들에게 지혜와 또 주님의 능력과 사랑을 보여주심에 너무나 감사합니다. Өнөөдөр өөрийн үгээрээ дамжуулан манай багш нарт манай эзэнтэй өөрийн мэрэгүү хайраа бас харуулсан талархлаа. 우리는 신앙생활 하는 가운데 너무나 크고 거대한 세상과 마주칠 수밖에 없습니다. Бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрах явцдаа маш том хүчрхэг энэ ертөнцид нүүр толгойн учрахаас аргагүй. 믿음이 없이 세상을 바라보는 세상은 너무나 거대하고 우리는 너무나 작게 느껴집니다. Итгэлгүй итгэлийн нүдээр бас энэ ертөнцийг харвал бид нар үнэхээр сул дорой өчүүхэн байхлаа. 믿음이 없이는 주님을 기쁘시게 할 수 없다고 말씀하셨습니다. Итгэлгүйгээр эзэн тань таалагдана гэдэг нь боломжгүй гэж альцсан 먼저 байна. 우리가 믿음의 눈으로 세상을 보고 세상을 이길 수 있도록 도와주시고 Түрүүлээд бид нар итгэлийн нүдээр энэ ертөнцийг харан ялахад даатгалж. 우리의 교사들의 삶을 통해서 아이들이 교훈받을 수 있도록 도와주시옵소서. Манай багш нарын итгэлээр дамжуулан хүүхдүүд маань сургамжийг авахад даатгална. 이번 공과를 통해서 우리에게 다시 한번 믿음을 점검하는 그런 시간이 되기를 간절히 바랍니다. Энэ удаагийн хичээлийн цагаар дамжуулаад бидний итгэл ч гэсэн үнэхээр том тусaalсан цаг байгаасаа гэж сэтгэлээсээ хүсэж байна. 우리를 사랑하시는 Бидний хайрладаг 예수님 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.